Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan Good morning. senang kita bisa bergabung bersama-sama di dalam ibadah akan spek pagi hari ini. I am very happy to welcome you, to welcome everyone to be coming together to this spec service. Dan biarlah kita penuh dengan sukacita untuk beribadah pada hari ini. So let's all come together with joy. Dan saya menyambut kepada siapapun yang hadir dan join bersama-sama, And I want to welcome everybody who Sehingga- is joining us, sehingga ibadah kita bisa dinikmati. so that you will be able to gain delight from our worship. Saudara, kalau Anda ada kesulitan untuk suara dan sebagainya, Anda harus pertama kali melihat akan alat yang Anda gunakan terlebih dahulu. If you have any hard hearing and unable to hear, please check your own devices first. Ya, streaming ini ada di YouTube juga, dan ada di Zoom, dan juga ada di Facebook. The streaming is available on Zoom, Facebook, and YouTube. Mari saudara, saya ajak kita mempersiapkan diri dan menenangkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. And so now let us all prepare our hearts and calm ourselves so that we can worship the Lord. Mari kita menenangkan diri kita. Let us all calm ourselves. Jemaatku, bukalah hatimu dan siaplah beribadah kepada Tuhan. Open up your hearts and ready yourself to worship the Lord. Pertolongan kita datangnya daripada Allah, Our help comes from God, Pencipta langit dan bumi. creator of heaven and earth. Turunlah atas kita sekalian kasih daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Come among us the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Hadir di antara kita menikmati akan sembah sujud kita. present with us and delighting in our worship. Amin. Amen. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, good morning. Mari kita baca ayat call to worship yang diambil dari Mazmur 73 ayat 1. Surely God is good to Israel,
to those who are pure in heart. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita angkat suara kita. Kita ingat akan penyertaan Tuhan dalam situasi ini, bahwa Dia yang terus menyertai kita. That God is always with us through all the difficulties that we have. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every beam? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walked the road with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands to you, Lord. So I lift my hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my days, all of my rights, all of my wrongs we offer. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak? Jesus, it is you. Who tells the storm to rest? Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak? Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hands? Who takes my thoughts and fears and hang them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I lift my song. All of my days, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. We offer our life, Lord. I offer our life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. So I lift my hands, so I lift my hands, I bring my song. All of my days, Lord, all
offer our lives to you, Lord. I offer my life here and beyond to the one thing through Jesus. It is you, to the one thing through, to the one thing through Jesus. It is you. Worship His majesty, majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, majesty, kingdom, authority flow from His throne unto His own, His sanctum raise. So exalt, lift up on high. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, majesty, worship His majesty, worship His majesty. Jesus who died and now glorified, King of all kings. Mulia sembah Raja mulia. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Mulia, 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 agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati di
dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk turun. Supaya Dia yang menguasai kehidupan kita. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall us now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I need your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sekali lagi, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall us on now. We need your anointing. We need your anointing. Come in your power. We love you, Holy Spirit. You're captivating our soul. And every day we grow to love you more. We're reaching for your heart. We're reaching for your heart. You hold our life in your hand, drawing us closer to you. We feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. We worship you. We worship you in spirit and in truth. We're reaching for your heart. We're reaching for your heart. You hold our life in your hand, drawing me closer to you. We feel your power in you. Nothing compares to this place where we can see you face to face.
We worship you in spirit and in truth. We worship you. We worship you in spirit and in truth. We worship you. We worship you in spirit and in truth. Saudara, biarlah kita menyembah Tuhan dengan hati yang paling dalam. Let's serve the Lord with the deepest part of our hearts. Mari kita sebelum merenungkan firman, kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita sekalian. And before we read the word, let us ask the Holy Spirit to be cleansing our hearts. Tuhan, biarlah Engkau membungkus kami dengan terang-Mu, Lord, let you be wrapping us in your light sehingga kami mampu menangkap akan kebenaran-Mu. so that we may capture your truth. Kami memerlukan sekali akan firman-Mu ya Tuhan. We need your words. Sehingga kami yang di dalam keadaan kehidupan di dalam dunia ini, So we, as we live in this world, kami bisa bercermin kembali tentang hati kami yang paling dalam. we can reflect upon the deepest parts of our hearts. Minta Tuhan berbicara dengan terang kepada kami. Lord, we ask that you speak to us with your light. Di dalam nama Yesus kami memintanya. In the name of Jesus we ask. Amin. Amen. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari saya ingin ajak kita melanjutkan akan firman Tuhan, So let's continue our verses di mana kita mengupas akan 1 Petrus. where we will be going deeper into 1 Peter. Dan kali ini kita berbicara, saudaraku, di dalam pasal 3 ayat 8 sampai dengan 17. And today we'll be particularly be reading 1 Peter 3:8 till 17. Saya akan membacanya perlahan-lahan bagi kita sekalian, saudaraku. I will be reading it slowly in Indonesian. Ya, demikian, saudaraku. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab perhatikan saudaraku, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, saya yakin kita semua punya pengalaman dengan perasaan sakit di dalam tubuh ini. I believe that all of us have experienced the pain and hurt in our bodies.
Saudara, ada satu penyakit yang sederhana tetapi mengganggu akan aktivitas kehidupan kita. And I want us to pay attention, and I'm going to talk about this very simple pain that is actually very much affecting our day-to-day lives. Ini kecil, sederhana, tapi membuat kita menderita sehingga kita hanya berkonsentrasi terhadap penderitaan dan sakit itu. And this particular pain is very, very simple and tiny, but it focuses us into, and it pushes us to suffering. Sakit apa itu, saudaraku, yang membuat kita begitu menderita? What sort of pain is this that affects the entirety part of our lives? Yaitu sakit gigi, saudaraku. And that is the pain that is coming from your teeth. Kalau kita sakit gigi, saudaraku, kita merasa menderita sekali. If your teeth is in pain, the rest of your days will also be in pain. Sehingga kita men-stop segala aktivitas kita. We stop all of our activities. Tidak bisa makan, We can't eat. tidak bisa tertawa, tersenyum. It is hard for us to laugh or to even smile. Oh, saudara-saudaraku, itulah yang membuat kita bisa dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena penderitaan ini. And there's nothing that you can do about this pain that is in your mouth. Saudara, saya ingin menceritakan ini sebagai bagian yang ingin saya katakan seperti apa yang Petrus ingin katakan kepada orang percaya pada saat itu. And so this idea of pain that is coming from your teeth, I want to extrapolate to what Peter was trying to say back then to the believers. Saudara, orang-orang percaya pada saat itu adalah orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan yang berat. Back then, the believers that Peter was talking to are experiencing many suffering and persecution. Kehidupan mereka diisolasi, saudaraku. Their lives are isolated. Bukan hanya diisolasi, bahwa mereka dipantau, dilihat, diawasi. Their lives are being watched over. Oleh sebab itu, Petrus ingin ingatkan, And so Peter wanted to remind them, meskipun sebagai orang percaya itu menderita, saudaraku, even though as believers your life will be met with suffering, bukan berarti mereka lupa akan panggilan sebagai orang percaya. it does not mean that they can forget the calling for believers. Panggilan orang percaya adalah memberi berkat dan memperoleh berkat, saudaraku. The calling of believers is to be giving blessing and be receiving blessing. Yaitu apa, saudaraku? And what are these? Yaitu kita sebagai orang percaya, saudaraku, adalah seorang percaya yang tetap menabur kebaikan meskipun mengalami kesulitan dan penderitaan. That we as believers, despite facing suffering and persecutions, will always continuously plant and give love to others. Tetap menderita is okay, tetapi tetap, saudaraku, melakukan akan kebaikan-kebaikan. Suffering is all right, but something that we need to always continuously do forever is to continuously do things that are good. Karena itulah panggilan orang percaya, atau bisa katakan panggilan orang benar. For those are the calling of people who are believers and people who are true, Yang mempertanggungjawabkan iman yang ada di dalam hatinya who must put into responsibility their faith kepada orang lain dan kepada dunia, to the people around them, to the whole world, menunjukkan bahwa mereka tetap bisa berbuat baik di dalam to penderitaan. show the world that despite their circumstances, they can still do good. Itulah pertanggungjawaban orang percaya di dalam dunia ini, saudaraku. That is the responsibility of the people in this world. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai orang percaya, saudaraku, di dalam menabur kebaikan, So, in the life of believers, as we try to plant goodness in this world, dia adalah orang-orang yang bagaimana, saudaraku? what are these people like? Mereka adalah orang-orang yang memiliki ekspresi dan perilaku yang genuine, yang bisa dikatakan sejati, saudaraku. We know that these people are true only because of the genuineness in their characteristic. Hati mereka, hati nurani mereka adalah hati yang murni dan saleh. Their hearts, their soul is one that is pure and humble. Di sana dikatakan dengan jelas sekali, saudaraku, ditunjukkan bahwa ekspresi dan perilaku yang genuine itu And Peter defined that genuinity in his letter. sangat jelas dikatakan
dan dengan hati nurani yang murni, with a pure heart, dengan kesalehan hidupmu. with the holiness of your life. Itulah yang membuat engkau akan selalu genuine, saudaraku, tanpa kepalsuan dalam hidup ini. That is what's going to enable you to be genuine in this life. Dengan demikian maka engkau adalah orang yang bagaimana, saudaraku? And so with these characteristic, what type of person are you? Maka engkau adalah orang yang mempunyai, di sana dikatakan ayat 8, engkau adalah seorang yang mempunyai seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. And here in verse 8, Peter said that if you are this type of genuine person and righteous person, then you will have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Seia sekata ini adalah kata yang menggambarkan kita itu mempunyai satu pikiran, saudaraku. To have unity of mind Mempunyai kemampuan mengharmoniskan akan segala sesuatu. is to have the ability to harmonize things Sehingga kita mudah sepakat. so that we are easy to be agreeable Dan kita mudah saling mendukung, saudaraku. and that we are always continuously encouraging each other, Bukan karena untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan dan untuk kebaikan. not for ourselves but for the goodness of God. Sehingga engkau mempunyai kesatuan cara berpikir, saudaraku. And so you will have unity in mind. Saudara, tidak mudah karena kita mempunyai latar belakang yang berbeda, saudaraku. And it isn't easy to do this, for we all come from different backgrounds. Kita punya pendidikan yang berbeda. We all have different educations. Sehingga cara kita memandang itu berbeda satu dengan yang lain, saudara. So it's different in the way we perceive the world. Sehingga tak kala kita menghadapi satu permasalahan, saudaraku, So when we are facing upon a problem, susah bagi kita untuk bisa sepikiran, mengharmonikan akan pikiran-pikiran di dalam keperbedaan itu, saudaraku. it is excruciatingly difficult for all of us to be approaching this problem in an harmonic way. Tetapi orang percaya But believers adalah orang yang mengekspresikan kesejatian tanpa kepalsuan, saudaraku. must be people that are capable of expressing their desire for justice out of truth. Sehingga dia adalah orang yang mudah sekali untuk sepakat, mudah sekali untuk mendukung orang lain. And so these people are easy to be agreeable, are easy to be understandable, Sehingga meskipun berbeda, saudaraku, despite being different. bukan kepalsuan tetapi kemurnian untuk bisa mencocokkan pikiran orang lain. It is not out of fakeness that they are agreeable, but rather out of purity in their understanding with the other person. Bukan hanya pikiran, saudaraku, Not just in mind, tapi perasaan, seperasaan. but in emotions. Kata ini adalah kata yang menggambarkan berempati, saudaraku. And the word that Peter used here is sympathy. Kita mempunyai perasaan yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. And we can also say it is a empathetic power to do that. Kita bisa menyelami perasaan orang. That we can dive deep into the feelings that the other person is going through. Tidak konsentrasi dengan perasaanku, That we are not concentrated on how we feel, tapi bisa menyelami akan perasaan orang lain. but we can understand and feel the emotions that the other people are feeling. Sehingga engkau mudah sekali berempati kepada orang lain. And so you are easily be able to be empathetic to Dan this engkau person. bukan hanya punya pikiran dan perasaan yang demikian, tapi engkau juga mengasihi akan saudara-saudaramu, dikatakan. And even more, Peter used the word brotherly love here. Kata yang dipakai adalah Philadelphia, saudaraku, yang menggambarkan kasih persaudaraan, saudaraku. The original word Philadelphia, which talks about a familial love. Engkau mengasihi karena engkau merasa saudara sekandung, saudaraku. That you love one another because you feel like they are they share the same blood as yours. Engkau memandang orang lain seperti kita ini satu bapak, seperti satu ibu. You see other people as if that
you have the same father and mother. Sehingga kasihmu itu mengalir karena engkau merasa kita ini sekandung sepertinya. So your love comes out from the idea that we are the same. Bukan hanya itu, dikatakan menggambarkan penyayang kita ini. And Peter continues to say that we need to do all of this with a tender heart. Kata ini adalah kata yang menggambarkan kebelas kasihan yang keluar dari hati yang paling dalam. It is a compassion that pours out from the deepest part of your hearts. Sehingga kita begitu ramah terhadap siapa saja. And so to whomever we encounter, we meet them with compassion. Dan kita mengekspresikan itu dengan kelembutan menghadapi siapa saja. With tender heart, we express our love to whomever we meet. Dan bukan itu saja saudaraku, kita juga mempunyai kerendahan hati. And to complete this, Peter said that we must do all this with a humble mind. Yaitu meletakkan orang itu lebih tinggi daripada kita. To place people around us above us. Yaitu berarti engkau menghormati akan orang tersebut. That you give respect to those people. Saudara, inilah di dalam ayat 8 ini ekspresi kegenuinan daripada orang-orang percaya. These are the expressions of the genuinity that is being called for believers to have. Tidak ada kepalsuan, That saudaraku. there is no fakeness in Dia their actions. mengalir dari hati yang murni. That it comes from the deepest part of their hearts. Dia mengalir dari hati yang takut akan Tuhan. That it flows from their heart that fears the Lord. Sehingga dia bersikap kepada orang-orang tetap memiliki kemampuan untuk mengharmoniskan situasi. That they are continuously trying to create a harmonic relationship with people. Tetap bisa mempunyai perasaan akan orang lain. That they are continuously be empathetic to other people. Dia mengasihi seperti saudara sekandung. That they love their friends as if they were their brothers and sisters. Dan penuh dengan belas kasihan dan keramahan dan kelembutan. Filled with tender heart. Dan tetap menghormati dan meletakkan orang itu dengan posisi yang lebih tinggi daripada dirinya. And paying respect, placing as if the people around them are higher than themselves. Inilah sikap ekspresi yang sejati daripada orang-orang percaya. This is the expressions of genuinity that believers are called to be. Yang tetap harus dilakukan oleh orang percaya meskipun menghadapi penderitaan. What believers must continuously do despite facing difficulties and suffering in their lives. Kesulitan tidak membuat dia lupa untuk tetap bisa ramah kepada siapapun. That suffering will not make them forget of their calling to be loving to others. Tekanan tidak membuat dia berhenti untuk tetap bisa menciptakan keharmonisan dalam berpikir. That the tension and pressure of life does not make them forget the importance to be united in mind. Inilah sikap kita orang-orang percaya. These are the attitudes that we as believers are called to be. Inilah pertanggungjawaban kita kepada siapapun yang ada di sekitar kita. This is our responsibility to whomever is in our community. Sehingga tak kala orang mempertanyakan engkau sebagai orang Kristen, And so when somebody calls you, you as a Christian, engkau tetap mengalir perilaku dan ekspresi yang genuine, saudaraku. that you can continuously express and flow the genuinity that is from within the deepest part of your heart. Dan yang kedua, saudaraku, Petrus bukan hanya menekankan tentang ekspresi perilaku yang genuine dalam penderitaan. And so Peter placed a lot of importance to the genuinity, but he also added Tapi dia juga menekankan di dalam bagian kedua supaya tidak ada dendam di dalam kehidupan orang benar, tetapi sebaliknya memberkati, saudaraku. that let there be no revenge or vengeance that is sitting in the hearts of believers, but rather on the contrary to desire to bless others. Tidak gampang pada saat itu orang-orang percaya, saudaraku. Now keep in mind, especially for the believers at the time, this is not something that is easy. Karena perlakuan akan pemerintah, perlakuan orang-orang sekitarnya yang membuat orang Kristen itu begitu menderita.
for the governors and the community that the Christians back then were living in, were continuously giving them suffering. Tetapi dikatakan tidak boleh ada dendam, saudaraku. But Peter said, do not repay evil with evil. Tetapi sebaliknya memberkati. But on the contrary, bless them. Saudara, tidak gampang untuk berbicara tidak dendam, saudaraku. It is not easy to be talking about not having revenge. Or Saudara, kalau vengeance. Anda sering menonton film-film silat, saudaraku. If you've seen many movies, action movies, Selalu, saudaraku, film silat khususnya Asia itu selalu menggambarkan tentang dendam, saudaraku. many of these action movies or martial arts movies in Asia, its story is stemmed from vengeance. Bila seorang dibunuh, saudaraku, maka harus dibalas dengan pembunuhan juga. If somebody were to have been killed, the killer too must be killed. Sehingga dendam itu, saudaraku, diturunkan, menurun, saudaraku, sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cicit, saudaraku. You know, in this martial art genre, a lot of these vengeance stories stem from their ancestors, and the idea of vengeance is passed down to their children, to their children's children. Saudara, dendam itu bukan hal yang sederhana, saudaraku. Vengeance is a very complex emotion. Tetapi dendam itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang, orang itu selalu memilikinya, saudaraku. But from back then until today, people still continuously feel this Karena orang mencaci maki kita. because people have mocked us. Orang memfitnah kita. People have lied to us. Orang berbuat jahat kepada kita. People have done evil things to us. Sehingga kita terluka. And so we are hurt, Kita dirugikan. that we are misfortunate, Kita dipermalukan. that we are ashamed, Kita dihina. we are mocked. Oleh sebab itu, saudaraku, maka kita muncul perasaan dendam dan marah. And so anger and vengeance starts forming in Tetapi our sebagai hearts. orang-orang percaya, But as believers, Petrus mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 9. but Peter placed a lot of importance here where he says, do not repay evil for evil, Jangan caci maki dengan caci maki. or reviling with reviling, Tetapi hendaklah kamu memberkati. but on the contrary, bless. Wow, saudaraku. Inilah kita meskipun dibuat menderita, tetapi kita dikatakan tidak boleh membalas. Even though we were given suffering, we are told not to give that suffering back to the other person. Wow, inilah orang Kristen, saudaraku. So this is what Christians are called to be. Saudara, kita sering berkata, saudaraku, dalam kehidupan kalau kita sedang ribut, berantem, cekcok, tersinggung. We often say in our lives, in the midst of fighting or in the midst of offending others, Dan kita dengan gampang mengatakan, ya saya mengampuni, saya memaafkan. and we say, yes, I forgive you, Ya kita sesama manusia memang begitu. because we humans, you know, we do make mistakes with each other. Mulut kita berbicara memaafkan dan mengampuni. Our lips can easily say forgiveness, Tetapi di dalam hati kita, kita menyimpan rasa marah. but in our hearts, we keep our anger. Saudaraku, lalu apa yang kita lakukan? So what do? Kita tidak mau lagi bersahabat. We don't want to continue our relationships. Nah, kita tidak mau lagi bertemu, kita menghindar. We don't want, we push that person away. Dan bukan itu saja, bahkan saudaraku. Bahkan kita membicarakan akan kejelekan-kejelekan daripada orang tersebut. Then we start speaking behind their backs. Saudara, itu sebenarnya adalah dasar daripada apa? Dendam yang ada di dalam. These actions is what we've been discussing this all the time. It comes from the idea of vengeance. Oh, jangan anggap enteng dengan dendam, saudaraku. Don't treat this lightly.
Karena dendam itu akhirnya, saudaraku, akan menghasilkan kemarahan yang memuncak, saudaraku. For that vengeance is the root of all anger. Sehingga kemarahanmu itu akan membuat engkau akhirnya bersikap yang salah pula. And so your anger will lead you to actions that are not good. Oleh sebab itu, saudaraku, kita diminta untuk bisa menjaga diri kita. So we are asked to guard ourselves, Untuk cepat berusaha mencari perdamaian, saudaraku. to quickly seek peace, Berusaha, saudaraku, di sana dikatakan, saudaraku. to continue to fight for harmony, Berusaha untuk mencari perdamaian. that to continuously try to seek and pursue peace, Untuk tidak, saudaraku, mengambil jarak untuk bersikap jahat. to not take distance in the root of evil, Untuk tidak, saudaraku, bibir kita itu menipu. and let not our lips be speaking deceit. Saudara perhatikan ayat 10 di sana dikatakan. In verse 10 it says, Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. let him keep his tongue from evil, let his lips and his lips from speaking deceit. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata, So Jesus have once said, kasihilah musuhmu. love your enemy. Wow, ini bukan hal yang gampang. It's not something that is easy. Dan berkatilah mereka. And bless your enemy. Saudara, mengapa demikian? Why so? Supaya engkau tidak memiliki dendam yang ada di dalam hatimu. So that you don't have bitterness or vengeance within your heart. Saudara, kepahitan yang bisa dikatakan itu dalam bahasa sederhana, yaitu dendam yang ada di dalam. That bitterness that is within your heart is rooted from the idea of vengeance. Harus kita hilangkan, It's saudaraku. something that we must deplete. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan itu melihat akan hati kita yang paling dalam. For God sees what is within the deepest part of your hearts. Tuhanlah yang akan menjadi hakim, saudaraku, di antara kita. God will become the judge for all of us, Dan pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. and that vengeance is a right from God. Oleh sebab itu, orang-orang percaya pada saat itu di dalam keadaan yang sulit menghadapi penderitaan-penderitaan. So those believers back then that was experiencing all of the suffering, Petrus mengingatkan, Peter reminds tidak boleh ada dendam, kemarahan, dan kepahitan. that you must not have that bitterness or hatred within your Engkau heart. harus memberkati mereka. You must bless those people that are persecuting you. Jauhkan, jaga dirimu daripada mulut dan lidah yang jahat dan menipu dan memfitnah. Protect yourself from your evil tongues and your lips that is speaking deceit. Inilah cara kita menabur kebaikan, saudaraku. This is how we can plant goodness. Yaitu tidak ada dendam di antara kita. Let there be no vengeance or hatred within among us. Inilah cara kita menabur kebaikan. This is how we spread goodness. Yaitu kita mengekspresikan perilaku yang genuine, yang asli. That we express genuinity in our love. Saudaraku, kita hanya bisa berperilaku demikian. We can only do this. Kita hanya bisa menabur kebaikan. We can only spread goodness Bila apa, saudaraku? if Bila Kristus, saudaraku, ya, kita kuduskan di dalam hati kita. Christ we sanctified within our hearts. Di dalam ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. In verse 15, but in your hearts honor Christ the Lord as holy. Saudara, hanya itu yang bisa membuat engkau menjadi genuine di dalam berekspresi dan berperilaku. That desire to honor God who is holy within your heart is the only way for us to genuinely be able to express that true love. Kalau engkau mengkuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, itu akan membuat engkau tidak mempunyai kemampuan sedikit pun untuk memiliki dendam kepada orang yang memperlakukan engkau dengan jahat. If you truly honor Christ in your heart as holy, then only then are you able to have purity
that it comes from your heart. Karena yang ada di hatimu siapa? From whom is within your heart? Yaitu Tuhan Yesus. Christ, God. Spesial, kudus, khusus itu ada di dalam hatimu yang paling dalam. Holy is within your heart. Sehingga engkau hanya berpengharapan kepada Tuhan. That your hope is only placed in God. Di sana dikatakan ayat 5, saudaraku. Tiap-tiap orang meminta pertanggungjawabannya dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. And it is said here that the hope that you are being placed, it comes from God. Engkau hanya berharap kepada Tuhan, saudaraku. That your hope you place only in Him. Karena Tuhan itu ada di dalam hatimu yang dalam. For God exists within your heart. Sehingga itulah yang membuat engkau bisa menabur, tetap menabur akan kebaikan, saudara. And that is what's going to allow you to continuously be spreading, be planting the goodness of God. Saudara, saya suka minum teh, saudaraku. I like to drink tea. Saudara, saya seringkali menaruh teh itu di satu teko, saudaraku. I often place that tea on a teapot. Saudara, kadang-kadang saya juga lupa Often I forget bahwa di dalam teko saya itu teh atau air putih, saudaraku. I often forget whether or not the water that is in the teapot is already brewed with tea or it's just pure water. Kadang-kadang saya hanya menuangkannya, saudaraku. I often just pour it Dan tanpa memperhatikan akan isi daripada teko saya, saudaraku. without really paying attention to what I am pouring into my cup. Saudara, karena saya sibuk yang lain, kadang baca, persiapan, saudaraku. Because I'm busy with other things as I'm prepping for sermon, as I'm reading. Saya selalu berpikir, ini mungkin teh, saudaraku, saya minum. I've often wondered, this might be tea that I'm drinking. Wow, saya kaget, ternyata bukan teh, ternyata cuma air putih biasa. And to only find that it's just water. Saudara, saya lupa. Seingat saya, teko saya berisi teh, saudaraku. And sometimes I forget that things like this happen. Lalu saya buka, oh benar, di dalam teko itu air putih, saudaraku. I open the teapot to only find just normal water. Jangan heran yang keluar adalah air putih, saudaraku. Of course, don't be surprised that what comes out of that teapot is just water. Demikian juga, saudaraku, kalau di hatimu itu ada teh, yaitu kepahitan. But if, just like your heart, if your heart is filled with that bitterness, Maka yang keluar adalah kepahitan, saudaraku. of course, what comes out of it is bitterness. Kalau di dalam hatimu itu ada kejengkelan, saudaraku. If there is anger within your heart, Yang akan keluar adalah kemarahan dan ketidakpuasan dan mengeluh. what comes out of it, of course, will be anger and bitterness. Oleh sebab itu, saudaraku, orang yang di dalam hatinya tidak ada Kristus, And so I can say this, for those people whose heart has no Christ in it, maka tidak mungkin dia mampu, saudaraku, mengekspresikan perilaku yang sekata, seperasaan, mengasihi dan penyayang dan rendah hati. for them to truly be able to express the unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, Tidak akan, saudaraku. or a humble mind, it is impossible. Karena yang ada di dalamnya adalah dendam dan kemarahan. What's in their hearts are hatred and vengeance. Oleh sebab itu orang Kristen berbeda. Christians are called to be different. Oleh sebab itu orang Kristen menyadari selalu harus menyelidiki hati yang paling dalam. That Christians are called to always introspect what is within their hearts. Apakah Kristus dikuduskan di dalam hati kita? Is Christ honored as holy within our hearts? Bahwa di hati kita Kristus itu spesial, yaitu menjadi Tuhan yang memenuhi pikiran dan perasaan kita. That within Christ it is special, it is something that is always filling our mind and our hearts. Karena orang yang meletakkan Yesus di dalam hatinya For people who have placed Jesus within their heart adalah orang yang mengetahui are people who knows bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. that the eyes of God are appointed to the righteous ones. Perhatikan saudara, ayat 12, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar.
On verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous, Telinga Tuhan juga mendengar akan permohonan. and his ears are open to their prayer. Dan inilah saudaraku yang membuat orang-orang percaya saudaraku. This is what make believers Hanya berharap kepada Tuhan. enable them to only place their hope in God, Meskipun diperlakukan dengan tidak tepat. despite they not being treated well with their community. Tidak membalasnya. They only repaid it with blessing. Sehingga kita saudaraku adalah orang-orang yang berbahagia. So we believers can have a life filled with joy Meskipun menderita saudaraku. despite suffering. Aneh bukan? Menderita tetapi bahagia saudaraku. To suffer but to also have joy at the same time. Perhatikan ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Peter said in verse 14, but even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Karena orang lain yang berperilaku jahat, bukan dirimu yang berperilaku jahat. For let it be other people who have done evil, and let it not be you who's done evil back. Bukan kamu yang mencaci maki atau menghasut atau memfitnah, tapi orang lain yang melakukan itu. It is not you who speak deceit and lies, but let it be other people. Sehingga engkau tidak akan pernah merasa malu, saudaraku. So you will never ever be able to feel shame, Karena engkau berbuat baik. for you have done good, Karena engkau tidak memiliki dendam. for you have no vengeance in your heart. Sehingga saudaraku dikatakan ayat 16 saudaraku. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Peter said, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. Mereka lah yang akan memiliki perasaan malu, bukan engkau. They are the one that will have shame, and let it not be you. Karena mereka sendiri menyadari mereka adalah orang yang jahat, pendendam, dan orang yang penuh dengan segala kemurkaan. For one day, those people will be the ones that feel ashamed of all the evil, of all the hatred that they have expressed to the people around them. Saudara tahu ayat 10 sampai dengan 12? So in verse 10 till verse 12, Itu adalah ayat di mana Petrus mengutip kisah daripada Daud dan Saul, saudaraku. Peter was making a reference to the story of David and Saul. Petrus untuk mengingatkan orang-orang percaya pada saat itu. Peter wanted to remind the believers back then, Kala diperlakukan tidak baik, ingat ini seperti Daud dan Saul. if somebody has done wrong to you, remember what happened with David and Saul. Apa yang terjadi, saudaraku? You remember what happened? Saudara, Saul sebenarnya pertama sangat mencintai dan dekat sekali dengan Daud, saudaraku. As you remember in the story, Saul loved David at first. Dan kebanggaan daripada Saul yaitu Daud, saudaraku. Saul's pride was David. Karena David bisa mengalahkan akan Goliat, saudaraku. For David was able to defeat Goliath. Dan dia juga adalah seorang yang bisa main musik, saudaraku. David was also a talented musician. Dan Saul sangat sayang kepada Daud, saudaraku. And so Saul had many loves for David. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? But as you remember, the story progressed in different direction. Saul tiba-tiba mulai menjadi merasa iri, saudaraku. Suddenly, jealousy starts taking root within the heart of Saul. Kebanggaannya terhadap Daud menjadi memunculkan iri hati. His pride in David have turned into jealousy. Karena apa? Karena dia melihat Daud lebih populer daripada dia. For he sees how David was more popular than he was. Karena dia kirim berperang dan Daud menang. Every time he sends David to a war, David will win the war. Sehingga orang berteriak-teriak, saudaraku. Saul beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa.
And so people have sang, Saul conquered thousands, but David conquered hundreds of thousands. Dia mulai iri, saudaraku. And so jealousy erupts within Dan his iri heart. akhirnya mulailah muncul perasaan jahat dan marah. And evil comes out from that emotion. Dan di sana dikatakan setan pun mulai mengintip dan masuk ke dalam diri daripada Saul. And right then and there, it's even written that Satan himself starts going into Saul. Sehingga apa? Saul ingin membunuh orang yang dia hormati, sayangi, yaitu Daud. So as far to push Saul to the point of wanting to kill the person that he had loved. Saudara, Daud dikejar-kejar ingin dibunuh oleh Saul. Saul went and pursued David, wanting to kill him. Tapi suatu saat, saudaraku, Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh akan Saul. And time comes more than once where David was able to kill Saul. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? But what happened? Di sana terjadi perdebatan, saudaraku, antara Daud dengan pengikutnya. Right, we see David having a debate, an exchange with his follower. Dan pengikut Daud mengatakan, inilah kesempatan sekarang kita untuk bisa membalas kejahatan Saul yang ingin membunuh engkau. David's followers is telling him, this is our chance to put vengeance on all the horrible things that Saul has done to him. Tetapi apa yang dilakukan, saudaraku? But what did David do? Daud mengatakan, David said, aku tidak mungkin melukai orang yang diurapi oleh Tuhan. there is no way I can hurt somebody who has been anointed by God. Dia tidak mau membalas kejahatan daripada Saul. He didn't want to repay the evil that has been done to him by Saul. Dia tidak mau, saudaraku, perhatikan, saudaraku. Kesempatan itu dia lewati dan dia berkata demikian di dalam 1 Samuel ayat 24, saudaraku. In 1 Samuel 24, Yang dilakukan oleh dia apa? Dia berkata, dia memanggil Saul itu seperti bapaknya. Dia mengatakan, lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dari tanganku ini. and David said, as if he talking to Saul as if he was his father, look at this robe that I have in my hand, look at this thing that I have done. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau. For I have taken the tip of your cape and I did not kill you. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat Do you see bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. that my hand is not guilty? Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. I have not wronged you nor sinned against you. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Despite having you chase after me in ways of wanting to kill Ayat me. 13, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Let the Lord be one that will avenge the wrong things that you have done to me. Inilah, saudaraku, sikap daripada orang percaya. This is the attitude that we Christians must take Menjaga bersih hatinya. to keep clean of our hearts. Tidak ada kedendaman. Let there be no vengeance. Memiliki ekspresi perilaku yang genuine. Let us be genuine in our love. Mengasihi seperti saudara sehingga dia mengatakan kepada Saul dengan panggilan, ayahku. To love one another as brother and sisters, as David had called Saul his own father. Oh saudaraku, Daud tetap menabur kebaikan meskipun dikejar-kejar oleh Saul. David continuously spread goodness despite being chased by Saul. Saudaraku, inilah panggilan orang percaya. This is a calling of believers. Agar kita tetap bisa menabur kebaikan meskipun kita mendapatkan penderitaan, kesulitan dan diperlakukan tidak baik. Let's continuously do good
despite the things that people have done to us. Karena yang ada di hati kita hanya Kristus yang kudus, saudaraku. For what's in our heart must be God that is holy. Karena tangan Tuhan yang akan menolong kita. The hands of God is one that will help us. Saudaraku, biarlah kita mengingat akan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Let's remember these words in our day-to-day lives. Bahwa panggilan kita sebagai orang percaya, There are calling us believers. orang melihat hidup kita tidak pernah stop di dalam menabur kebaikan. And people can see that we do not stop in our goodness. Tidak pernah akan berhenti That we will not stop. berperilaku yang genuine dan tetap memberikan berkat kepada orang. To act in genuinity. To continuously bless others. Karena yang ada di dalam hatimu adalah kegenuinan. For what's in your heart is a genuinity. Karena yang ada di dalam hatimu adalah Kristus yang sudah memberikan kasih dan pengampunan. For what's in your heart is Christ that had forgiven you. Maka yang keluar dari hati, pikiran, dan tingkah lakumu And so what comes out of you in your actions adalah perilaku seperti Yesus. are the actions of Jesus. Amin. Amen. Mari kita berdoa, saudaraku. Let's all pray together. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. God, we thank you for your words Yang membuat kami bercermin ulang tentang perilaku kami. that have allowed us to reflect upon our actions. Biarlah Tuhan kami tetap bisa memperlakukan dan menghasilkan akan kebaikan-kebaikan. Let us continuously be able to plant goodness in this world. Kami tetap bersikap baik, menabur baik, dan tidak akan pernah berhenti. Lord, let's continuously do good through you. Meskipun kami diperlakukan dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Despite life have wronged us. Tetapi karena Kristus yang ada di dalam hati kami, For Christ is within our hearts. itulah yang keluar dari hati dan pikiran kami. And let that be what flows out of our hearts and our mind. Sehingga orang melihat ada Kristus di dalam hidup kami. So when people see us, they can see that Christ does exist within our life. Terpujilah namamu yang Praise be your mengingatkan name. kami. Whom reminded us. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Now is offering time, waktunya untuk persembahan. Informasi persembahan bisa dilihat di screen. Dan untuk ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Kalau bisa ditampilkan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita angkat suara kita. Ingat akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih akan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Lord, we thankful for your kindness in our life. Kiranya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami Tuhan, by dying on the cross to pay for our sin, untuk membayar dosa kami di kayu salib Tuhan. Kami bisa seperti firman yang sudah diberikan tadi Tuhan, waktu kami mempunyai Engkau dalam hati kami Tuhan, bahwa kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan, that we can show goodness to other in our life Lord. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, dalam keadaan situasi apapun juga, kiranya Tuhan kasih dari Engkau yang bisa memancar dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. We would like to give our offering to you Lord, that you can use it to expand your kingdom here, untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga teringat akan pelayanan misi Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah membantu pelayanan misi Tuhan, memberikan fund untuk mission fund, sehingga kerja kami yang kecil ini Tuhan, walaupun kecil, that we can give support to missionary in Indonesia. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati gereja ini Tuhan dan jemaatnya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ada pengumuman. Minggu depan untuk di East Fellowship kita akan ada guest speaker Pak Virgo Handoyo, dan nanti akan kita juga berikan e-flyer secepat mungkin. Silakan tutup. Ya, saudara, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Let's keep hope in our life because God is good for us. Kita tidak tahu, saudaraku, sampai kapan COVID ini selesai. We don't know how long this pandemic will stay with us. Khususnya kita yang di California, kebakaran ini di mana-mana Especially in California, we have several fires going on yang dikatakan bahwa udara kurang healthy, saudaraku. that cause the air to be unhealthy. Sehingga kita merasa COVID belum selesai, kebakaran pun begini. It's like pandemic is not finished yet and now we have fires. Tapi firman Tuhan tadi, meskipun kita mengalami kesulitan, kita tetap, saudaraku, But we have masih to bisa remember berbuat baik. what we heard that in the sermon earlier, that no matter what happened, we still have to do good. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin ajak kita berdoa dan saya ingin mendoakan untuk I would like saudara-saudara. to ask us to pray together, and I also would like to pray for you, Supaya Tuhan menolong kita di dalam pergumulan kita. that God help us in our struggle. Oleh sebab itu, saya mengajak kita sekalian memandang Tuhan. So let us look upon God.
hanya berpengharapan kepadanya. and put our trust and hope in Him. Dialah penolong kita. He is our helper. Dialah pelindung kita. He is our protector. Dia adalah gembala kita yang baik, He is our shepherd. yang akan selalu menuntun kita. He also guide us, Gada dan tongkatnya akan selalu beserta dengan that kita. He will protect us Dialah yang akan menuntun engkau ke air yang tenang. and take us to the still waters Dan dialah yang akan membawa engkau ke rumput yang hijau. and to the green fields. Adakah engkau percaya Do you believe dan berharap kepadanya? and put your hope in Him? Pandanglah dan lihatlah. Look upon Him. Yesus ada di depan hatimu. Jesus is in your heart. Berserulah kepadanya. Call upon Him. Panggilah namanya. Call His name. Oh Yesus, Jesus. kasihanilah kami. Have mercy on us. Kasihanilah kami. Have mercy on us. Hanya Engkau yang dapat menolong kami ya Tuhan. Only You can help us, Lord. Hanya Engkau yang mampu mengangkat beban kami. Only You can help with our burdens. Hanya Engkau lah yang bisa menyegarkan jiwa Only kami You kembali. can refresh our soul. Hanya Engkau lah yang mampu menyingkirkan segala kepahitan kegetiran di dalam Only hati You kami. can take care of our bitterness. Tuhan, penuhilah hati Fill our heart, Lord, dengan kemuliaan dan kebesaran, with Your glory, sehingga itu akan keluar dalam kehidupan so kami. that it will be expressed in our life. Sehingga orang melihat di dalam hidup kami And people ada can Kristus see di dalamnya. that in our life there's Christ in it. Orang melihat keluarga kami ada Kristus di People will dalamnya. see our family that there's Christ in it. Orang melihat di dalam persahabatan kami ada People will Kristus see di in our dalamnya. friendship that there's Christ in it. Sehingga kami tetap bisa menabur And kebaikan. we can sow goodness. Karena itulah panggilan kami sebagai orang Because percaya. that is our calling as believers. Tuhan, Lord, kalau di antara kami if there's among us ada yang mengalami pergumulan yang that's berat, facing difficult struggle, hanya Engkau yang tahu. only You know. Tuhan tolong, Help us, Lord. Tuhan tolong. Help us. Bangkitkanlah Tuhan. Lift us up. Kami percaya We believe Tuhan menolong kami. that You help us. Di dalam nama In Yesus. Jesus' name, Amin. amen. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. Let's all end our service, and we are going to be singing doxology, and we're going to be receiving blessing. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaatku, bukalah hatimu. Open up your hearts. Ingatlah akan firman Tuhan. Remember of His words. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Put holiness into your heart. Maka dengan demikian kau mampu menabur akan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. So that goodness may be able to be pouring out of your hearts. Bawalah firman itu di dalam kehidupanmu hari demi hari. Bring those into your day to day Dan terimalah berkat Tuhan. and receive His blessing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. God bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan He wajahnya shines you with His face dan memberi engkau kasih karunia. and be righteous to you. Tuhan menghadap wajahnya And kepadamu He face upon you, dan memberi engkau damai sejahtera. brings you peace, Mulai sekarang sampai selama-lamanya. now until forever. Amin. Amen. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Yesus
atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Amin. Ibadah selesai. 1, 2. Service is over. Saya kembalikan kepada Erik sebagai host kita. I give back to